your time to watch SBN South Bengal News, news about truth. নমস্কার, আমি মন, আপনারা দেখছেন সাউথ বেঙ্গল নিউজ। কলকাতা পৌর নিগম নির্বাচনে বিরোধীদের কার্যত ধূলিসাৎ করে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। গোটা রাজ্যের সাথে সাথে এই জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে শহর আসানসোলের বঙ্গ জননী বাহিনী। তারা আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে আবির খেলা ও মিষ্টি মুখ করার মধ্যে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের নেত্রী মালা রায় জয়ের আনন্দ উপভোগ করে। কলকাতা পৌর নিগম নির্বাচনে কার্যত জোড়া ফুলের জয় জয়কার। কলকাতা পুরসভার ফলাফল, তৃণমূল 134টি আসন, সে জায়গায় বিজেপি 3টি, বাম 2টি, কংগ্রেস 2টি এবং অন্যান্য দল 3টি। কার্যত ধূলিসাৎ করে বিরোধীদের তৃণমূলের জয় জয়কার ঘরে কলকাতা পৌর নিগম নির্বাচনে। এর ফলেই শহর আসানসোলে বঙ্গজননী বাহিনী কার্যত উল্লাসে মেতে ওঠে এবং তাদের মধ্যে আবির খেলা এবং মিষ্টিমুখের মধ্যে দিয়ে এই জয়ের আনন্দকে উপভোগ করেন তারা। বঙ্গজননী বাহিনী নেত্রী মালা রায় এই ভোটে লড়েছিলেন তৃণমূলের হয়ে এবং তিনি জয়লাভ করেন। তার জয়লাভ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জয়লাভের আনন্দে মেতে ওঠে শহর আসানসোলের বঙ্গজননী বাহিনী। আসুন কি বলছেন বঙ্গজননী বাহিনীর সদস্যরা, শোনাবো আপনাদের। আপনারা সবাই জানেন যে বৃহত্তর কলকাতাতে আজকে রেজাল্ট বেরিয়েছে পৌরসভা ভোটে 144টা সিটের ভোটে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে 134টা ভোটে অলরেডি জিতে গেছে, আর 2টো সিপিএম, 3টে বিজেপি, 2টো কংগ্রেস, দুটো নির্দল থেকে একটা চলে এসছে কিন্তু ইতিমধ্যেই। সুতরাং 135টা সিট আমাদের তৃণমূলের জয়ী। এটা একটা মানে হ্যাভক জয় একদম। তাই আমাদের নেত্রী হলেন মালা রায় কলকাতার, উনি চেয়ারপারসন ছিলেন, এমপি। আমাদের বঙ্গজননীর রাজ্য সভানেত্রী হলেন মালা রায়। মালা রায় জিতেছেন, আমাদের সমস্ত সহকর্মীরা জিতেছে, 135 জন তৃণমূল কর্মী জিতেছে, আমাদের পরিবারের তারা সবাই। তা সেই আনন্দটা আমরা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে সবাই ভাগ করে নিচ্ছি। আমরা আসানসোলের বঙ্গজননীর যারা আমাদের কর্মীরা, মাত্র 3 ঘন্টা আগে আমি তাদেরকে বলেছি যে তোমরা এসো, আজ আমরা একটা আবির দিয়ে আমরা এখান থেকে কলকাতায় একটা বার্তা দেবো যে পশ্চিমাঞ্চল, আমাদের শিল্পাঞ্চলও আনন্দ মেতেছে এই জয়ের পেছনে কেউ কোনো রকম অজুহাত দেখাতে পারবে না। খুব সুন্দরভাবে ভোট হয়েছে। যেখানে ত্রিপুরাতে তৃণমূল দিকে সিট দিতে চায়নি, তারা একটা এজেন্ট বসতে দেয়নি, তারা মারধর করেছে, কিন্তু আমাদের কলকাতাতে প্রত্যেকটা জায়গাতে তারা ক্যান্ডিডেট দিয়েছে, কোনো রকম কোনো গণ্ডগোল হয়নি। যেটা 2-1টা বলছে এগুলো সমস্ত মিথ্যা কথা। আসলে ওরা একদম দূরবীনের নিচে চলে গেছে, বিজেপি একদম দূরবীনের নিচে চলে গেছে। বিজেপির লোকেরাই বুঝে গেছে যে তৃণমূলই খাঁটি আর বিজেপি হচ্ছে ফাঁকিতে ভরা। কলকাতা পৌর নিগম নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। একে অপরকে মিষ্টিমুখ করার সাথে সাথে সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকগণ। कलकत्ता पौर निगम का जो चुनाव हुआ है, जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ है, जिसमें हम लोग का माँ माटी मानुस की जीत हुई है। आज ममता बनर्जी की जीत हुई है, आज ममता बनर्जी का उन्नयन का जीत हुआ है। आज पश्चिम बंगाल के कलकत्ता पौर निगम के सभी 144 वार्ड के जनताओं ने दिखा दिया है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ उन्नयन का लहर है, पश्चिम बंगाल में सिर्फ माँ माटी मानुस का लहर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा काम किए हुए जो काम है, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, जो लक्की भंडार है, ममता बनर्जी का जो कन्याश्री है, ममता बनर्जी का उन्नयन का जो झड़ी है, उस झड़ी का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है
कलकत्ता पौर निगम। और आने वाला जो भी हमारा पौर निगम का चुनाव है उसमें तृणमूल कांग्रेस इसी तरह से भारी मतों से विजय होगी। और हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल के मंत्री, हमारे आसनसोल के विधायक मलय घटक के नेतृत्व में आज हम लोग ये अपने तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस कार्यालय 29 नंबर वार्ड से आज हम लोग एक विजय का आनंद का उपभोग कर रहे हैं हमारे मंत्री मलय घटक के निर्देश पे। और ममता बनर्जी का जीत है, ये पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों का जीत है। एक ऐसा सांप्रदायिक दल जो कि यहाँ पे रहकर लोगों के बीच में भेदभाव पैदा कर वो चाहते हैं कि यहाँ का वोट को बांट दे, लेकिन पश्चिम बंगाल के जनता ये दिखा दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग हैं भाई भाई। और उसी का एक एग्जाम्पल है कलकत्ता पौर निगम का ये चुनाव। इसको देखकर आसनसोल में कैसे देखते हैं आप? आसनसोल में क्या? इसको देखकर आसनसोल में देखा जा रहा है कि आसनसोल में इससे भी अच्छा बेहतर रिजल्ट होगा, आसनसोल उससे भी अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। আধার কার্ড তৈরি ও সংশোধন সহ বিভিন্ন রকম কাজ হচ্ছে আসানসোল মুখ্য পোস্ট অফিসে, কিন্তু নিয়ামতপুর এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষ পাচ্ছে না এই সুবিধা। তাদের আসতে হচ্ছে আসানসোল মুখ্য ডাকঘরে। এরকমই আরো কিছু অভিযোগ নিয়ে নিয়ামতপুরের এক ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল দেখা করেন আসানসোল মুখ্য পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টারের সাথে। প্রদান করা হয় স্মারকলিপি। মূলত ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের দাবি, এখন আধার কার্ড মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ দরকারি। ঠিক সেই সময় নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, মিঠানি এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজনকে ভোরবেলায় 4টে থেকে এসে লাইন দিতে হচ্ছে আসানসোল মুখ্য ডাকঘরে। কারণ তাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় নেই আধার কার্ড নতুনভাবে বানানোর বা সংশোধনের সেন্টার। কুলটি ডিসেরগড় এলাকায় থাকলেও তার থেকে যথার্থ সুবিধা পাচ্ছে না মানুষজন। এই রকম বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে তারা আজ দেখা করেন আসানসোল মুখ্য ডাকঘরের পোস্টমাস্টারের সাথে এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হয় তাদের পক্ষ থেকে। আসুন কি বলছে মুখ্য ডাকঘরের পোস্টমাস্টার ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল, শোনাবো আপনাদের। देखिए, नियामतपुर एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है और तकरीबन 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन है। वहाँ पर 5-6 वार्ड हैं और कुल्टी विधानसभा के क्षेत्र में आता है। नियामतपुर, सीतारामपुर, मिठानी और बहुत सारा एरिया जो है वहाँ पर एक भी आधार कार्ड सेंटर नहीं है। आधार कार्ड हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लाभदायक है और आधार कार्ड के बिना हमारा गुजारा नहीं है। और आधार कार्ड बनाने के लिए हमें आसनसोल में आकर सुबह 4 बजे लाइन लगानी पड़ती है और डिसरगढ़ और कुल्टी में होने के बावजूद भी वो बिल्कुल चालू नहीं रहता है और लोगों को वहाँ सुविधा नहीं मिल रही है। इसीलिए हम लोग सीतारामपुर पहले गए थे 2-3 बार और इस बार हम लोग यहाँ पर आकर सुपरिटेंडेंट सर को मिले हैं और हेड पोस्ट मास्टर भी थे। सभी को हम लोगों ने अपनी समस्या रखी है और भी बहुत सारी समस्या, जैसे नियामतपुर बहुत बड़ा बिजनेस हब होने के बाद भी केवल एक लोग पूरा नियामतपुर पोस्ट ऑफिस को चला रहा है और एक लोग इतना बड़ा पोस्ट ऑफिस को नहीं चला सकता। हम लोगों ने डिमांड किया कि उसको आप चेंज कीजिए, 2-3 आदमी वहाँ पर और दीजिए और साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है तो जगह भी आपको हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। नया जगह में एक आप बड़ा पोस्ट ऑफिस खोलिए ताकि लोगों को वहाँ पर हो सके और बिजनेस भी वहाँ बहुत बढ़ सके। आपका नाम? गुरविंदर सिंह, सचिव नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सारे व्यवसायी लोग आए थे, किस विषय से बातचीत की और क्या क्या मुद्दा बोले? उनके डिमांड्स 2 थे। नंबर 1 कि सीतारामपुर में जो आधार सेंटर है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको फंक्शन करवाने के लिए। दूसरा डिमांड ये है कि नेमतपुर के पोस्ट ऑफिस में किसी स्टाफ ने कुछ मिसबिहेव कर दिया है, तो मैं भी देखूंगा कि क्या है, किसने कैसे किया। एंड आई विल ऑल्सो टेक इनटू दीज इश्यूज ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। सर, वो लोग बोल रहे हैं कि आधार कार्ड के लिए उन लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही है, उस सेंटर में सही तरीक़े से काम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें किट है, लेकिन किट किसी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं काम कर रहा है और कुछ स्टाफ की कमी है। तो मैं उन दोनों को देख रहा हूँ और जैसे होगा मैं बहुत जल्द रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাংলা পক্ষের তরফ থেকে সোমবার আসানসোল মুখ্য ডাকঘরের প্রধান পোস্ট মাস্টারের সাথে দেখা করেন বাংলা পক্ষের কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, ডাকঘরে টাকা তোলা এবং জমা দেওয়ার যে ফর্ম রয়েছে তাতে ইংরেজি এবং হিন্দির পাশাপাশি বাংলা হরফেও লেখা থাকতে হবে। যে সমস্ত মানুষ বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না তাদের কথা মাথায় রেখে এই আবেদন বলে জানা যাচ্ছে। एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, मैं बंगाल से नहीं हूं तो मुझे बंगला সেটা কোনো অসুবিধা নেই, সেটা আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। आशा करी सर आपकी कोशिश है कि हमारी सर्विसेज आप बांग्ला में पहुंचे आप तक, ठीक है सर। আমরাও ये করব, মানে অনুরোধ করব আপনাকে, हम लोग भी आपसे एक गुजारिश करेंगे
क्योंकि आप बांग्ला नहीं समझते और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ बांग्ला सीखने की, इसीलिए मैं थोड़ी आप जो बोल रही है मैंने आपको इसलिए नहीं रोका कि मैं भी चाह रहा हूँ आप जो बोले अगर मैं 25% भी समझ रहा हूँ तो 70 सुनूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। আমি এই জন্য আপনাকে হিন্দিতে কনভারসেশনটা করলাম। পশ্চিম বর্ধমান বাংলা পক্ষে আমরা দীর্ঘদিন থেকে একটা অভিযোগ পাচ্ছিলাম যে এখানে বাংলায় কোনো পরিষেবা পাওয়া যায় না, ফর্মে কোনো বাংলা নেই, যে সমস্ত সাইনবোর্ডগুলো আছে সেখানেও কোনো বাংলা নেই। তো আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটার জন্য অনেকবার বলেছি, এর আগে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আজকে তার জন্য আমরা একটা উত্তর বিধানসভার তরফ থেকে একটা সবাই মিলে এসে ডেপুটেশন দিলাম সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে, যাতে ভবিষ্যতে সমস্ত ফর্মে বাংলা থাকে এবং সাইনবোর্ডগুলোতে যেন ম্যান্ডেটারিভাবে বাংলা আসে, এবং যে সমস্ত কর্মচারী যারা বাংলা ভাষা এখনও শিখে উঠতে পারেননি তারা যেন বাংলা ভাষাটি শিখে পড়ে বাংলাতেই পরিষেবাটা দেন। কেননা এখানে অনেক লোক আছেন যারা বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানে না, তাদের জন্য পরিষেবাটা দিতে হবে। তো সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি বিষয়টি দেখবেন। কোন জায়গায় এসেছেন আপনারা? আমরা হেড পোস্ট অফিসে এসেছি, আসানসোলের হেড পোস্ট অফিসে এসেছি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম করবী রায়। কি আছেন ইয়েতে শাখা সংগঠনে? আমি আছি বাংলা পক্ষের শীর্ষ কমিটির সদস্য। আমি है कि जितने भी पोस्ट ऑफिसेस के फॉर्म्स होते हैं या पैम्पलेट्स होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस होती है डिस्प्ले पब्लिक के लिए, दैट शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड इन बंगाली, क्योंकि ये स्टेट लैंग्वेज है। और ये इनकी जो डिमांड है कि बहुत सारे लोग जो बंगला के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस नहीं जानते हैं तो वो कैसे सर्विस अवेल करेंगे पोस्ट ऑफिस की। तो इसके लिए मैं इस ऑफिस से जो हो सकता है मैं करूँगा। मैं आरओ में भी लिखूँगा और सर्कल ऑफिस में भी दे दूँगा कि जितने फॉर्म्स आते हैं, विड्रॉल फॉर्म, सबमिट फॉर्म, वो बंगाली में भी आए। পুরো দেশের সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও 25শে ডিসেম্বর তথা যীশু খ্রিস্টের জন্মদিবস উদযাপন করতে ব্যস্ত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষজন। চারিদিকে যেন সাজো সাজো রব। আসানসোলের হটন রোডে অবস্থিত মেথডিস্ট চার্চে ইতিমধ্যেই মুড়ে ফেলা হয়েছে আলোক রশনাই দিয়ে। সাথে সাথে বড়দিনের দিন যে নাটক পরিবেশিত হবে চলছে তার প্রস্তুতি পর্ব। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. आज का विशेष प्रोग्राम क्रिसमस ट्री कहते हैं, और बच्चों के द्वारा जो संडे स्कूल के बच्चे होते हैं और MYF है जो यूथ लोग हैं, महिला समिति WSCS के द्वारा विशेष यीशु मसीह के उपलक्ष्य में यीशु मसीह के जन्म की कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं, नाटक के द्वारा, गीतों के द्वारा, और बहुत प्रकार के बच्चों के उत्साह देखे जा रहे हैं। और मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल सिटी बस स्टैंड से आप सबों को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में भी हमारे मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। 22 तारीख को हम यूथ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो 25 साल से 45 साल के हैं, और जो 18 से 25 साल के हैं वे लोग यीशु मसीह के जन्म के ऊपर, जन्म के उपलक्ष्य में प्रोग्राम्स करेंगे, दैट इज़ क्रिसमस ट्री। और फिर 24 तारीख को हमारा सीनियर सिटीजन को सम्मानित करेंगे, उनका प्रोग्राम है शाम 6 बजे से। और मेन क्रिसमस का जो वर्शिप है वह है 25 तारीख को 10 बजे से मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल में। यह सबसे पुराना चर्च है, 1880 का ये चर्च है। সাউথ বেঙ্গল নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই। নমস্কার।